Huawei Mate 20X 5G. Jako velik, jako dobar, jako brz. No tema ovog videa je zvuk. Huawei Mate 20X ima najbolje zvučeće stereo zvučnike koje sam do sada čuo i to je zaista super. Basa ima prilično, može biti vrlo glasan, vrlo čist, vokali su izvrsno definirani, a visoki ne pršte, što znaju često na takvim uređajima. Rezultat, super je sve slušati na njemu, a pogotovo je dobro gledati filmove, Netflix ili tako nešto, jer, kažem, zvučna kulisa je do sada neviđeno dobra. Evo malo da čujete. No, on ima neočekivanog izazivača. Dobio sam na test Samsung Note 10X. Svi znamo da je to fini, lijepi telefon koji za razliku od, vidite kako izgleda mali pored ovog čuda. Ovo je 10 Plus, znači nije manji model. Ono što je razlika u odnosu na jako dobro zvučeći S10 Plus je upravo to što on ima zvuk dolazi iz OLED zvučnika, međutim ima i tu neku tajanstvenu rupicu koja se pokazala da kasnije služi za poboljšanje samog zvuka. Naime, za razliku od primjerice LG-a ili Huawei P30 Pro, koji imaju objektivno loš zvuk, ako gledate film ili nešto slušate, ćete čuti samo donji zvučnik. Ovo čudo, vjerojatno zahvaljujući te rupi, doslovno djeluje kao zvučnik i zvuči drastično bolje nego što sam očekivao. S obzirom da je P30 Pro moj daily driver, evo, poanta jest da Note 10X zvuči fantastično i prilično usporediv sa Mate 20X. Pa evo, koliko prilično, poslušajte. This is not This is not Welcome to the carnival. The arrival. Welcome to the carnival. The arrival. Kako da odaberem bolje? Pa Note 10X ima više basa, ali isto tako sklonije prštanju u nekim pjesmama visokih tonova. Za razliku od S10 Plus gdje preporučam da obavezno upalite Dolby Atmos, ovdje je situacija obrnuta i što više za muziku čak bolje zvuči bez Dolby Atmosa, ali opet to ovisi od pjesme do pjesme, morat ćete eksperimentirati. Ako gledate filmove, Dolby Atmos je genijalan, jer donosi prostornost i još finije i čišće srednje tonove. Međutim, u muzici zna malo zabrljati sa visokim tonovima i to sve postane zvučet onak, ne znam kako bi rekao, prenapregnuto. To nije slučaj ovdje Dolby Atmos na automatskim postavkama i tu odrađuje nešto bolji posao. Međutim, isto tako, evo, Note 10X ima više basa. U nekim pjesmama mi se čak više sviđa, u nekima bolje zvuči Mate 20X. No bilo kako bilo, oba zvuče nijansu bolje od S10 Plus, kojeg sam isto imao kao daily driver, koji zvuči jako, jako dobro. Ono što je još možemo pričekati samo jedino iPhone, koji ima nove zvučnike, hvale se s time na prezentaciji, koji bi mogao pomrsiti račune ove dvojice. Međutim, u svijetu Androida ovo su dva telefona koje najbolje zvuče na tržištu.